ওঠে রে নাম আমার উগ্রদত্ত কিন্তু উগ্রকেতু নামটি আহুরি আকর্ষণীয় অটে রে। যা নাম শুনিলে দেবগণে ক্রান্তি প্রমাদ। কে আছ কে আছ? মহামন্ত্রী জমঘণ্টা। উঠো মহামন্ত্রী জমঘণ্টা। মহামন্ত্রী জমঘণ্টা রে সুবাবু কহ কহ ମୋ ସମକକ୍ଷେ ପୃଥିବୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି କିଏ? ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ ଦରକାର। अरे जमा घंटा घुंचाए भी कंटा, अरे जमा घंटा घुंचाए भी कंटा, मन न हुआ तोर नवकंड प्रति 14 ब्रह्मांड होई भी मोती सारा। विजयी करी মহামন্ত্রী জমঘণ্টা নর নাগ চুক্ষ রুক্ষ গন্ধর্বাদী তাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি। মহামন্ত্রী জমঘণ্টা বুঝুছ না? নর নাগ চুক্ষ রুক্ষ গন্ধর্বাদী তাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি। খটিবে পয়রে সে দুষ্ট অমরে, খটিবে পয়রে সে দুষ্ট অমরে, জমা বরুণ কুবের। আরে জম ঘন্টা ঘুঞ্চাই ঘন্টা মরে ন হুয়া তোর। মহামন্ত্রী জম ঘন্টা সর্বমর্থ পাতাল অতল ভূতল তলাতলে বিজয়ী হবি মহামন্ত্রী জমঘণ্টা প্রথমরে পূর্ণ কলে পূর্ণাহুতি সন্তুষ্ট হইবে দেবী মা পার্বতী। মহামন্ত্রী জমঘণ্টা বুঝুছ না? প্রথমরে পূর্ণ কলে পূর্ণাহুতি সন্তুষ্ট হইবে দেবী মা পার্বতী।
कुंज कहे तृप्ति हेले पशुपति कुंज कहे तृप्ति हेले पशुपति मन पूर्ण हेब मोर अरे जम घंटा घुंचाई घंटा मने न हुआ तोर घंटा विश्व ब्रह्मांड को पद तले रखी महामंत्री जमघंटा रे सुबाऊ दत्तराज আজি আজি सोमवती अमावस्या अटे हाँ दत्तराज तेणु अष्ट चंडी कुंडे स्नान सारी मोर आराध्य ठाकुर प्रभु देवदेव महादेव को प्रसन्न करवा हाँ दत्तराज तांकरी करुणा हेले निश्चय मन पूर्ण हेब मोर महामंत्री जमघंटा आउ विलंब न करी शीघ्र जाई पूजा सामग्री नहीं कि आस।